एक भाई का तो मैं शुक्रगुजार हूं कि अब भैया नौजवानों का तो इतना शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि मुझे तो रजब शाबान का पूरा महीना है जिसमें मुझे जहां तक याद है अब बनारस की सरजमीन पे जश्न में तो नहीं आना है जहां तक मैं जानता हूं, इसलिए कि 3 शाबान के जश्न की मैं निजामत करता था, लेकिन इस बरस किस्मत ने उस ज़मीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया और इस बरस बैनुल हरमैन 3 शाबान जश्न सब्र व वफा की निजामत का परवाना भेज दिया। तो शबरोज साहब, हम और आप भी अगर रहिएगा 3 शाबानुल मुअज़्ज़म में बैनुल हरमैन करबला तो ज़रूर उस जश्न में शिरकत कीजिएगा। जैसे ठंड यहाँ है ना, वहाँ भी यही रामनगर का अगर लुत्फ ना आए तो फिर मैंने क्या ऐलान किया, लेकिन मुझे नहीं आना है, इसलिए एक हुक्म की तामील बड़ी तेजी में, क्योंकि आपने देखा मैंने किसी शायर को जल्दी अपने यानी शेर पढ़े ही नहीं, 2-3 शायर को तो यूं ही बुला दिया, बाद में कोई शिकायत की किताब ना हो। तो बड़ी तेजी से सुन लीजिए क्योंकि 5वें इमाम की आमद है और आपका नशा सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद पर फरहान बनारसी को आपके हवाले करना है। और बड़ी तेजी, जो इस तालिब इल्म का लहजा है, शायद कि आप फिर उस लहजे में चलें। साकी नामे का एक मतला और 3 शेर बिल्कुल नया कि अंबर तुराबी भी दाद दे। सुनिए, पढ़ता हूं मतला, वो नहीं जो पढ़ चुका हूं। और वहां से देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बिरादर आए हैं, तो अब सुनिए मैं मतला पेश करता हूं। 5वें इमाम है, अरे लुत्फ आएगा। अगर साकी नामे में पीने का लुत्फ ना आया, 14 ने ना पिलाया, तो फिर मैंने क्या पढ़ा है। सुनिए, लेकिन वैसे कि ठंड को उतार के फेंकिए और विलायत की चादर को लपेटिए और ताकि दोनों हाथ खुले। मैं पहला मिसरा पढ़ता हूं उसी लहजे में कि मैं कशों पर फिर से लुत्फे साकिये कौसर हुआ। डरा दिया। देखो देखो लहजा देखना। मैं कशों पर फिर से लुत्फे साकिये कौसर हुआ। मैं कशों पर फिर से लुत्फे साकिये कौसर हुआ। शुक्र हक हमको मयस्सर 5वां सागर। ये रामनगर है, ये बनारस है, ये बनारस है। सलामत रहिए। लोग समझे आप सो गए, अब तो जागे हैं आप। सलामत रहे। घड़ी दीवार पे अच्छी लगती है, चेहरों पे नहीं। बताइएगा नदीम साहब, सुनिए लहजे की दाद देते हैं आप और शायरी पे सुनते हैं, तो सुनिए साकी नामे का लहजा कि मैं कशों पर फिर से लुत्फे साकिये कौसर हुआ। शुक्र हक हमको मयस्सर 5वां सागर हुआ। पढ़ूं मिसरा। देर तक सागर से मेरे होंठ चिपके ही रहे। क्या मिसरा आपने उठाया है। सुनिए देखिए, अगर कोई प्यासा ज्यादा होता है और पानी ना मिले तो प्यास को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन एक कतरा अगर जबान पे रख दे तो प्यास बढ़ जाती है ताकि और मिल जाए। अब इस पस मंजर में साकी नामे का शेर सुने कि शुक्र हक हमको मयस्सर 5वां सागर हुआ। अरे शेर सुनो भाई अंबर के देर तक सागर से मेरे होंठ चिपके ही रहे। तशनगी बढ़ने लगी मेरा गला जब तर हुआ। क्या शायरी है कि लाज रख रहे हैं आप। सलामत रहिए। सिर्फ 3 शेर साकी नामे के सहमत है, फिर उसी रंग में महफिल आ गई। जल्दी से अपनी जगह लीजिए, मौला आपको आबाद रखे। कि अख्तर भाई तकल्लुफन हाथ उठा दीजिए कि देर तक सागर से मेरे होंठ चिपके ही रहे। इरम भाई, देर तक सागर से मेरे होंठ चिपके ही रहे। कहां होंगे आप कि तशनगी बढ़ने लगी मेरा गला जब तर हुआ। शेर पढ़ लाऊं, चाहे जैसे सुन ले, ईदी समझ के रख लीजिए मेरी तरफ से आज की महफिल की कि अरे सुने, मैं पिलाना चाहता था शेख को जामे बिला। सानी मिसरे हर सामे में मेरी नजर। कहां जाके सुनेंगे आप कि मैं पिलाना, भाई अंबर, मैं पिलाना चाहता था शेख को जामे बिला और तबर्रे का नया इल्जाम मेरे सर हुआ। अरे क्या सुना है, यही रंग। ऐसा लग रहा है महफिल अब शुरू हुई है। बस 2 शेर सुनिए, सारे शेर मैंने छोड़ दिए। सुनिए, मैं पिलाना चाहता था
سنے آخری مجمع تک، اور جو کیمراز ہیں یہاں پر ان کی ذمہ داری بڑھا رہا ہوں، سلامت رہے۔ میں پلانا تھکے تو نہیں نا؟ دو شعر سن لو۔ میں پلانا چاہتا تھا شیخ کو جام ولا، اور تبرے کا نیا الزام میرے سر ہوا۔ اچھا اب ایک لفظ کی زحمت ہے، صدر اول سب جانتے ہیں، نہیں جانتے تو سنیں، صدر اول یعنی دور رسالت میں آپ، اور یہ ہے غیبت کبریٰ۔ اب سنیے، جب پینے کی بات دیکھیے، کہتے ہیں کہ میں پلانا چاہتا تھا شیخ کو جام ولا، اور تبرے کا نیا الزام میرے سر ہوا۔ ارے ظرف تھا جس کا کشادہ وہ تو پیتا ہی رہا۔ صرف ایک شعر کے لیے میں نے اتنے شعر سنائے ہیں، اس کے بعد والے شعر کا استقبال کیجئے گا کہ سنیے کہ ظرف تھا جس کا کشادہ وہ تو پیتا ہی رہا، پی کے جو بہکا وہ پہلے دور سے باہر ہوا۔ ارے صدر اول، بس رام نگر بنارس کے مومنین، آخری شعر سارے اشعار چھوڑ دیے، ایک شعر پتہ نہیں کہاں آپ رہے یہاں اور غدیر کے چوراہے پہ کھڑے ہو کے داد دے رہے ہو، بھئی یہی میرا دل ہے کہ شعر بس پہنچا لے جاؤں۔ آج کا تبرک سمجھ کے رکھیے، اتنے متحیر انداز سے اختر بھائی دیکھ رہے ہیں کہ ڈر یہ لگ رہا ہے کہیں ستارے کے چکر میں چاند کو گہن نہ لگ جائے، لیکن جہاں پر امامت کا سورج اور رسالت کا سورج حفاظت کر رہا ہو، وہاں ستارہ بھی زہرہ بن کے چمکتا ہے۔ میں جب آخری شعر پڑھتا ہوں کہ شکر حق استقبال کرنا، شکر حق ہم کو میسر پانچواں ساغر ہوا، میں پلانا چاہتا تھا۔ بھائی فرحان ارم صاحب دعا دیجئے، آخری شعر، میں پلانا چاہتا تھا شیخ کو جام ولا، اور تبرے کا نیا الزام میرے سر ہوا۔ پڑھوں اجازت ہے؟ ارے میں نے منظر پر، پورے سال یاد رکھنا، میں نے منظر پر میں حب علی چھڑکی تھی بس۔ دیکھو تھک کے نہ سننا، آخری شعر ہے، زبان کا لطف آپ استاد محترم سے دعا چاہتا ہوں۔ میں نے منظر پر میں حب علی چھڑکی تھی بس، یہ تو چہروں نے بتایا کیا پس منظر ہوا۔ میں نے منظر پر میں نے منظر پر میں حب علی چھڑکی تھی بس، یہ تو چہروں نے بتایا کیا پس منظر ہوا۔ آئیے اسی تصویر کے رنگ کو اور گہرا کیا جائے، اور ہندوستان کا پھر ایک بڑا مستند لہجہ آپ کے شہر سے، شہر کی نمائندگی جس نے کی، میں بات کر رہا ہوں دو مصروں میں سے پہلا مصرع، بلکہ میں کہہ دوں پورا مثلث ہے، دیکھیں ایک مصرع یہاں، ایک وہاں اور ایک وہاں۔ سلامت رہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں محترم فرحان بنارسی سے کہ وہ اس قافلے کو اور آگے لے چلیں، بس تھوڑی دیر کی زحمت، ایک صلوات بلند آواز سے پڑھیے آپ۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم۔ آپ تمامی حضرات کو جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سن رہے ہیں، اور جس طریقے سے سننا چاہیے مہمان شعراء کو آپ نے اسی انداز میں سنا۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں۔ بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے، زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس 2-4 منٹ کی 5 منٹ کی عبادت ہے۔ آپ لوگ بھی آ جائیں آگے، بھائی آ جائیے قریب آ جائیں کہ تھوڑا سا ماحول اور بن جائے گا۔ ابھی ارم بھائی کو بھی سننا ہے، انبر بھائی بھی ہمارے ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا 2-4 منٹ کی عبادت ہے کہ ساتھی پہ اگر اپنے بھروسہ نہیں کرتے، ساتھی پہ اگر اپنے بھروسہ نہیں کرتے، گل کر کے چراغوں کو اندھیرا نہیں کرتے،
साथी पे अगर अपने भरोसा नहीं करते, गुल करके चरागों को अंधेरा नहीं करते, वो कैसे मिला पाएंगे अब्बास से आंखें, वो कैसे मिला पाएंगे अब्बास से आंखें, सूरज की तरफ गौर से देखा नहीं करते, मिला पाएंगे अब्बास से आंखें, सूरज की तरफ गौर से देखा नहीं करते। अब कौन कहे देख के सज्जाद का तेवर, बादल जो गरजते हैं वो बरसा नहीं करते। अब कौन कहे, आज के महफिल का पहला तोहफा आपके हवाले, अब कौन कहे देख के सज्जाद का तेवर, बादल जो गरजते हैं वो बरसा नहीं करते। कम होंगे नहीं कैद में सज्जाद के सजदे, गर्मी से समंदर कभी सूखा नहीं कर। कम होंगे नहीं कैद में सज्जाद के सजदे, गर्मी से समंदर कभी सूखा नहीं करते। अगर ये चाहे तो अपने बदेगी हाथों से अभी यजीद की गर्दन मरोड़ सकता है। इसे असीर समझने की भूल मत करना, किसी भी वक्त ये जंजीर तोड़ सकता। आ जाए, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। अगर ये चाहे तो अपने बंधेगी हाथों से अभी यजीद की गर्दन मरोड़ सकता है। पढ़ूं, सुनेंगे? बिल्कुल नया कलाम पढ़ रहा हूं, सुने किताब भाई, सुनिएगा। एक मतलब 4 शेर पेश कर रहा हूं कि हुसैनियत के जो रस्तों से हट के चलते हैं, हुसैनियत के जो रस्तों से हट के चलते हैं, तरह तरह के वो फिरकों में बट के चलते हैं। हुसैनियत के जो रस्तों से हट के चलते हैं, तरह तरह के वो फिरकों में बट के चलते हैं। कहीं सवाल ना बागे फिदक का छिड़ जाए, यही सबब है कि वो हमसे कट के चलते हैं। यहां से 3 शेर सुनाने हैं। हुसैनियत के जो रस्तों से हट के चलते हैं, तो हुसैनियत के जो रस्तों से हट के चलते हैं, तरह तरह के वो फिरकों में बट के चलते हैं। कहीं सवाल न बागे फिदक का छिड़ जाए, यही सबब है वो हमसे, यही सबब है कि वो हमसे कट के चलते हैं। न जाने हैबते अब्बास कितनी फैली है, अदू के साए भी रन में सिमट के चलते हैं। न जाने हैबते अब्बास कितनी फैली है, अदू के साए भी रन में सिमट के चलते हैं। गला बढ़ा के कहा शेख जानिसारों ने, ये खंजरों के इलाके में डट के चलते हैं। ये खंजरों के इलाके में डट के चलते हैं। ये जाते जाते फूफी ने कहा भतीजे से, चलो यजीद का तख्ता पलट के चल। नारा हैदरी, हैदरी। गला बढ़ा के कहा शेख जानिसारों ने, ये खंजरों के इलाके में डट के। ये जाते जाते फूफी ने कहा भतीजे से, चलो यजीद का तख्ता पलट के चलते हैं। एक मतलब 2-3 शेर सुने। भाव दरिया के घर चढ़े हुए हैं, जिद पा बाज भी अड़े हुए हैं। भाव दरिया के घर चढ़े हुए हैं, जिद पा बाज भी अड़े हुए हैं। हौसला पस्त होगा पानी का, प्यास के हौसले बड़े हुए हैं। हौसला पस्त होगा, इंशाअल्लाह एक मंजिल पे लाऊंगा, कोई अपनी जगह बैठा नहीं रहेगा। हौसला पस्त होगा पानी का, प्यास के हौसले बड़े हुए हैं। थक के इस्लाम कैसे बैठेगा,
بعد شبیر ہم کھڑے ہوئے ہیں، تک کہ اسلام کیسے بیٹھے گا؟ بعد شبیر ہم کھڑے ہوئے ہیں، کوئی تاریخ لا کے دکھلا دو، کوئی تاریخ لا کے دکھلا دو، یہ کسی جنگ میں لڑے ہوئے ہیں۔ کوئی تاریخ لا کے دکھلا دو، یہ کسی جنگ میں لڑے ہوئے ہیں۔ حق کے زہرا وہی تو ہڑپے تھے، حق کے زہرا وہی تو ہڑپے تھے، ارے دائیں اور بائیں جو پڑے ہوئے ہیں۔ پڑھو، تھکے تو نہیں ہیں؟ حق کے زہرا وہی تو ہڑپے تھے، عزا کا فرش جہاں پر بچھا کے بیٹھ گئے، عزا کا فرش جہاں پر بچھا کے بیٹھ گئے، ہم انبیاء کے برابر میں آ کے بیٹھ گئے۔ کسی کا چہرہ اجالوں میں لے کے آنا تھا تو ہم چراغ تبرہ جلا کے بیٹھ گئے، تو ہم چراغ تبرہ جلا کے بیٹھ گئے۔ نمک حرام ہو، تمہیں شرم بھی نہیں آتی، صدق بطول کا تم لوگ کھا کے بیٹھ گئے۔ حیدر حیدر عزا کا فرش جہاں پر بچھا کے بیٹھ گئے، جی عزا کا فرش جہاں پر بچھا کے بیٹھ گئے، ہم انبیاء کے برابر میں آ کے بیٹھ گئے۔ کسی کا چہرہ اجالوں میں لے کے آنا تھا تو ہم چراغ تبرہ جلا کے بیٹھ گئے۔ نمک حرام تمہیں شرم بھی نہیں آتی، صدق بطول کا تم لوگ، صدق بطول کا تم لوگ کھا کے، جھوٹے خدا کی قید سے کعبہ نکل گیا، جھوٹے خدا کی قید سے کعبہ نکل گیا، آئے علی بتوں کا جنازہ نکل گیا، جھوٹے خدا کی قید سے کعبہ نکل گیا، آئے علی بتوں کا جنازہ نکل گیا۔ سجدہ تیری نماز کا ہے منکر علی، پرکھا کسوٹیوں پہ تو کھوٹا نکل گیا، ڈنکا علی کی جیت کا خیبر میں وہ بجا، منہ سے منافقوں کے نوالا نکل گیا۔ کوئی اپنی جگہ بیٹھا نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ ڈنکا 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 علی کی جیت کا خیبر میں وہ بجا، منہ سے منافقوں کے نوالا نکل گیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ قاتل بطول کا بزم نبی میں بیٹھنے والا نکل گیا۔ ارے فاسق، شراب خور، نجس، بے حیا یزید، جیسا تھا باپ ویسا ہی بیٹا نکل گیا۔ ساتھ سرور کا کسی آن نہیں چھوڑیں گے، ساتھ سرور کا کسی آن، قتل ہو جائیں گے میدان، ساتھ سرور کا کسی آن، قتل ہو جائیں گے میدان۔ ہاتھ سجاد کا جکڑا ہوا زنجیر میں ہے، پھر بھی بیعت کا گریبان،
शेर सुनिए, यहाँ से 2-3 शेर सुनाने हैं। तारीख आपके सामने बहुत कीमती शेर पेश कर रहा हूं, सुने। नदीम भाई, 7 सरवर का किसी आन नहीं छोड़ेंगे, कत्ल हो जाएंगे मैदान। हाथ सज्जाद का जकड़ा हुआ जंजीर में है, फिर भी बैत का गिरेबान। अपनी शर्तों पे रिहा हो के वतन जाएंगे, अपनी शर्तों पे रिहा हो के वतन जाएंगे। हम तेरी बात पे जिंदान नहीं छोड़े, अपनी शर्तों पे रिहा हो के वतन जाएंगे। हम तेरी बात पे जिंदान नहीं छोड़ेंगे। अरे तंग दस्ती की रिदा ओढ़ रहे हैं, लेकिन करबला जाने का अरमान नहीं छोड़े। करबला जाने का अरमान नहीं छोड़ेंगे। देखना फातिमा जहरा के घराने वाले, नारा हैदरी। सात सरवर का किसी आन नहीं छोड़ेंगे, कत्ल हो जाएंगे मैदान नहीं छोड़ेंगे। हाथ सज्जाद का जकड़ा हुआ जंजीर में है, फिर भी बैत का गिरेबान नहीं छोड़ेंगे। अपनी शर्तों पे रिहा हो के वतन जाएंगे। हम तेरी बात पे जिंदान नहीं छोड़ेंगे। तंग दस्ती की रिदा ओढ़ रहे हैं, लेकिन करबला जाने का अरमान, करबला जाने का अरमान। देखना फातिमा जहरा के घराने वाले हमको महशर में परेशान। देखना फातिमा जहरा के घराने वाले हमको महशर में परेशान नहीं छोड़ेंगे। अरे जुलशीरा में यही सोच के वो बैठे रहे, हम मगर उठे तो इमरान नहीं छोड़ा। हम मगर उठे तो इमरान नहीं छोड़ेंगे। अरे छोड़कर सदियों से बैठे हो अबू तालिब को और कहते हो कि कुरान नहीं छोड़ा। छोड़कर सदियों से, देखिए काफी सारी फरमाइशें हैं, पूरी कर दूंगा वो भी। छोड़कर सदियों से बैठे हो अबू तालिब को और कहते हो कि कुरान नहीं छोड़ेंगे। बाद सरकार चली वक्त की रफ्तार गलत, बाद सरकार चली वक्त की रफ्तार गलत, बाद सरकार चली वक्त की रफ्तार गलत। 3 सरकार बनी वो भी लगातार। अंबर, नौजवानों नमक का हक अदा कर देना। बाद सरकार चली वक्त की रफ्तार, बाद सरकार चली वक्त की रफ्तार, बाद सरकार चली वक्त की रफ्तार, बाद सरकार चली वक्त की रफ्तार। 3 सरकार बनी वो भी लगातार गलत। अरे हम उसी को तो कहा करते हैं हर बार गलत, जिसको जहरा ने कहा था करे दरबार। बस जल्दी जल्दी फरमाइश की एक मतलब 2-3 शेर और पेश करके अपनी जगह ले लूंगा कि दरार सदियों से जो है उसे मिटा के दिखा, दरार सदियों से जो है उसे मिटा के दिखा। अली के बुग़्ज़ में काबा नया बना के दिखा, खिलाफ फर्श अज़ा आदियां चला के दिखा। बहुत चराग बुझाए कोई जला के दिखा,
تو کہہ رہا ہے کہ میرا لہو حلالی ہے، علی کے نام کا نعرہ ذرا لگا کے دکھا۔ حیدر 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 شہزادے علی اصغر کے حوالے سے، شہزادے علی اصغر کے حوالے سے قطع بند سنیے، انشاءاللہ یاد رہ جائے گا۔ آج کے محفل کا تحفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ درار صدیوں سے جو ہے اسے مٹا کے دکھا، علی کے بغض میں کعبہ نیا۔ جی پڑھ دیں گے۔ درار صدیوں سے جو ہے اسے مٹا کے دکھا، علی کے بغض میں کعبہ نیا بنا کے دکھا۔ بے نور زندگی کو مکمل کرن ملے، بے نور زندگی کو مکمل کرن ملے، تیرے قدم کی خاک جو شاہ زمن ملے۔ الجھے ہوئے ہیں لوگ ابھی 3-4 میں، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں پنجتا۔ درار صدیوں سے جو ہے اسے مٹا کے دکھا، علی کے بغض میں کعبہ نیا بنا کے دکھا۔ تو کہہ رہا ہے کہ میرا لہو حلالی ہے، علی کے نام کا نعرہ ذرا۔ تبسم علی اصغر نے ہرملا سے کہا، تبسم علی اصغر نے ہرملا سے کہا، اگر ہے مرد کی اولاد تو ہرا کے دکھا۔ تبسم علی اصغر نے ہرملا سے کہا، اگر ہے مرد کی اولاد تو ہرا کے دکھا۔ میں تیری جیت کا اعلان کر کے جاؤں گا، تو مسکرا کے دکھا اور مجھے رلا کے دکھا۔